Donc amena kuma di mo ma sa facilement que ta na sigero beni me Italie donc ale association ngerakira kanu porte parole donc monsieur Keita kuma bi bolo. Ok dugure ida so ni cheka kuma dilila ndela ne ko so ni an signi min kuna bi o Italie ke ngerakira kanu association signal ko anya hagilna ta groupe do sigi WhatsApp ko kato la ko ngerakira kanu akara 2017 ko nana 2017 6 mois juin wakati ala ke nyina ambe ni nyogona ka a papier ko be sikisina ka wori ko be blasina comme na ho ambota yoro mun be balo jero ka gele ko sobe anga sigidan na ako mano kala so tambulu docteur so tambulu bo famalu yere jatira luma ko batana tenwa ayre sigi ke miri bo am si ka waru so ka dumte bad nanye barado kan ka dugula peut-être har nante sini do si ka na fasoro wa o ka mani rek kanu hagina na tanu anye president no sigi ko na si bureau mamour bela jelemo o kama comment va faire récépissé ni parce que ni be fenfena ho papier ka kibulu bi se ka baraki ko kan ka baraki ko nana anyo hagina ta sa donc amo papier ko la papier be ni ala sona keta be dadu bureau ko na ko la kanya fo bela jelena ankon be ni bela jelena ka kraw ni amaka unyo ambe ka far nyonga nga si ka ton sigi kanga dugu deme sabla ni papier bambulo am se ka deme chama sur ko lan la amali ko no mali ko kangwa donc anga far nyonga wati ante ka video ki wa ira ante ka video ki ka ko ambero ko mena ira mo la ka ko kan wa ambe ka video ki anga faso kam le kam donc de kam ambe ka video ki bi ke ta be da dum papier ko la no en barke nyoko te wa Salam alaikum monsieur Keita. Salam alaikum monsieur Dansoko, merci beaucoup Bakary Dansoko, l'enfant de Krukoto. Nga foli be nyaragara nga bela de lenyen che fra musuko andi misene fra makoro baga ka foli ba bela de lenyen keren keren nyala nyaragara kanu WhatsApp groupe mo amba fo dante foli mena comme ina fo anga porte parole ya fo chogo men fasir men Keita communément appelé si doubleni ambi fo dante foli mena wa anga porte parole bon donc si ça ambana nda dum ina fo femenye talike nyaragara kanu association bureau siginyawla ambena nda dum o damala baguluma yero la bureau yere composition ketsugo ani ton yere gala nyini nye femene anda bena si o bela de lema quoi a folo a bureau ambena nda dum bureau la l'association de nyaragara kanu a président o la Sanaketae Mortani oga danga no talike premier vice-président o Sekou Keitae Italie deuxième vice-président Moussa Keita communément appelé Viedogoni Nyaragara trésorier Mene Wormarlae Marcon Keita communément appelé Zidane Sekou Keita Carlos Fakou Keita kuma benere menda femene talike anga porte-parole nuye ina fo porte-parole nyamgoba doere le kuma 600 no talike Fasirme Keita Italie Safo Keita Gabon Ousmane Sissoko Italie donc femene talike anga secrétaire administratif nuye olu koni mo folo talike ina fo Famagan Keita Nyarakira Kama Sissoko Nyarakira Nyama Keita Nyarakira donc femene secrétaire à la recherche et de la relation bon Fagimba Keita communément appelé Gimba à Bamako Madi Keita Italie Ali Keita Tabakoto donc secrétaire au conflit en cas mi geroudu namgo mi nyonte Sayon Keita Côte d'Ivoire Fabougar Dambélé Nyarakira Bantan Keita Nyarakira donc secrétaire à l'organisation Bala Sissoko Nyarakira Djebou Kanouté Bendougou Nyarakira Mbalenge Madi Keita Nyarakira Fili Dansira Nyarakira Kema Sayon Keita Nyarakira Numu Fili Kanté Nyarakira Yagare Keita Nyarakira Bakary Keita di Djaliba Nyarakira donc wode anga Nyarakira kanu association bureau e quoi anga bureau complet nda sira wole ma 600 quoi donc bena si fendo fonama association niya sigi il faut que la nyini dole wakila parce que ani sigi ka jatemina ke ni Nyarakira jatemina bon fen chama na nam mange yeno anti singa besité mais fen chama be no ambe singa anda duma baguluma yero dula munu ka gel doni men ko gele doni ina faut kende abola jama de gere sira ta munu ko voilà kende abola no talike la santé
bon ni sigi ka jatemina ke ani so yoro ka jan bon fen chaman bala ambulance te ni mo banana ka taga yeno donc wala ko so ani santé ta femme tali ke jiku fana yanda siroma ni sigi ka jiku jatemina na faka bon adamadinya senga taga jigo ibe dia fen na fi ka jiku de sabate ko sole anda siroma femme tali ke kuran ku fana anda sira kuran ma kuran na faka bon ni am développement yere kuran le don anda sira l'élevage no talike bega maray anda faka bon ko sobe anga wula kono dugun no ko sobe bon forasi fana bala bon mo ko ne tofo nago sene ni fen chama bo kono quoi l'éducation de nos enfants ni sigi ka determina karanko bariga fanga ka bon ko sobe dimiseni nu yere parce que do ben iba bamso na de place sur ñoo fe voilà do ñu tissé ka kalanke ha ga do to mita ko voilà o tango na do ñu ha tissé ka kala to ka sababu gi na ko so to mita voilà o jamata ngeen dum gono e kala nawo ne fasilo man kala ka fani balma ni te fo le na be na ka kala sabla ne fasilo man e fakulu donc o gila mo sirna to den do na ta kala na parce que ka ko so to voilà o hagina le ambulance da ko kuna manake wala pe den be se ka ta kanu bamso se ka ta ga barake effectivement do mo funa be sa mo na se ka kalanke akana bala de sefena akana korumso kana de sefena voilà fembe talike ambulance ko ngeda sitaro ma ko amena ko belaji le nyama surtout misele mera ki mirno yorola alu ka fere belaji le ke jamana mali e fe commune belaji le ko ambulance clean kasi kata bela ko parce ni ga jamal jandu ko bete ka ko docteur suba bela bari ba so urgence be ambulance be wakati be donc ni bana ko na do ba wele alu se kata janda dugu banyo ko no so na ko dugu be ka ko docteur suba be ni bela donc malen no kasi ko habil to yoro la ko ni na islam do tanga yoro la ko dugure ere jo depuis 23 wakati ho jero wakati ni mo kon sero docteur sula che do mi day adanga na lekata wor mi kitala ka tani million kile agara kun da sino to mena sawa sufa bebe na ko dimiseni mo ko nani ko fla do be ka bukata fla do ma be ka sikita depuis 20 wakati ni sidan kita ko jero wakati na sita kita ko ka formanta ambulance te ka bu kita ko na sinyera ka ambulance fo ita ko na sikko to commune donc nyamugul ka jite ma hele mo be ka video ka ma hele ka video na hamanu la jalo ka barakul kana kite dro ka ko be ka video kite dro ma ko tala ba donc o gila ba banga surtout ambulance mo ko nu fleni gila ba nga ko da matami ko na seneke yoro ma ibanga commune yoro belaje ko na sikita nu belaje ma ite ka kite asila bandu be seneke ma yoro le ko ka kite dum be ka tami olu kan kaw nyine ka lo mo go be ka barake chugam na gila mo ba ga yele aw kan ka dia ko ka kite da ma ka barake pour ko ka façon na ha wala sa me ka ta sa jira nyamma dum se ka bola ima fam donc mena ko ma di interkema voilà hukumu wala la ina fo sedu dasira yoro men masisam ani jate minake awa karworo anga singa wadu duru fare nyonga ina fo anyo sarafolo ke o sarafolo la ina fo mo menu asara sisam o talike Lassana Keita Mauritanie Sayon Keita Côte d'Ivoire Fassirme Keita Italie Fakour Keita Italie Sekou Boubacar Keita Italie Mari Keita Italie Felabake Keita Italie Ousmane Sissoko Italie Sayon Sissoko Italie Philippe Keita Bamako Palenge Keita Gabon Safo Keita Gabon inafo omugo leme inafo anga cotisation folo sera parce que ni ame awadugo kabo anye dasira femen masisa olu be dila wordila ay demanga nga warabina ya sura kungu hanga kiro wala wode tundo ga si nyaraganga beradele ma te faram suko ndini seni faram ko bago ira ko malata nyaraganga be na kildanga la ni anga komino nga blanga seregi beradele am be kasi ka farnyonga anga sika tunu sigi anga ko na ho ni ga marga no ma tana sanwa ale bara chama kan na dugula barne ataka galu kilimbe ka warni bebo ni eto sigi ka papier kala president me jamana mun ko se ka deme do soro me taw yere kilen ka do me kilen nyaba bar halaw yere han kilen be mana do me kilen farnyonga santan samuga anga ni miri bi ka kan yere nyana ko hanna samu kan ko he ni kada na dem ni santana da ambe tunda ka ma fla fla sandi wa tamsa aso ko chama kira ko do anga ko mi ka bla serbi bere ni ande ka ni na fari no na parau ke ni se kan bela jere na baba do ni sa tine tumba mu da no video anga ko me bela jere ni surtout anga mo mu be nan man tan famu hali alba sika famu ka ma ka to ni ngama anga faso kan de banna ko do ma be ka ko tine ka waru sala normal la ka to sala la batu te ni sera ta la mu
Natakatala. La loi est avant tout. Sinon, ni bina kuma beho. Video bi jena be se ko no ka sabla ko ka chawa. Anga foli be bela jelen. Assalamu alaikum. Mo mi yele video no du. Na ko bakari sako ko mi ma appelé Doucouré. Anga foli ba. Les diplômés, anga foli billet, dante foli mena. Merci beaucoup. Alors, ne bena kuma men fo ka to laban. Vraiment on b'a fɔ aw ye denmisɛnninw ye mais mɔgɔkɔrɔba hakili de b'aw la sabula nin bɛɛ ye siniko de ye n bɛ se k'a fɔ anw t'aw banna ka ban donc ninnu ye an denw de tiliko ye sisan ni ala ye komi aw ka laɲini ye fɛn bɛɛ bɛɛ donc nafa bɛ min na ni ala y'a kɛ nin bɛɛ lajɛlen ka sabati n hakili la o kɔni problème o ye dunamatigɛ tagalen ɲɛfɛ o dugu problème bannen parce que o da magara fɛn caman na donc vie tɛ se ka kɛ ni o tɛ i n'a fɔ ji courant donc silako ninnu ni ani écoledenw élevage ninnu donc vraiment fɛn nafamaw de dɔn donc n bɛ dugawu min dɔn aw ye denmisɛnnin ala ka mɔgɔkɔrɔba sigira an bɛɛ lajɛlen ala ka association ko ni ala ka kɛnɛya taga ko donc an k'i sigi kɛnɛ de kan dɔn dɔn an yɛrɛ ma sigi ni min ye quoi donc ala ka an ka laɲini ye fɛn fɛn ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ donc ka école ko ni jiko ni courant ko ninnu ka bɛɛ lajɛlen sabati ka kɛnɛya sabati donc aw ni ce aw ni baraji vraiment aw ka ni hakilina donc moi je suis content.